Yes, Lord, we throne you, God. You. And we proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship in your throne, yes, Lord, we worship you, Jesus. Worshiping, come on, church, worship the Lord. Oh, hallelujah. Worship in your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. And we will say that you are good, and all the miracles you've done and brought us. Yes, Lord, for we are changed, and all the hope we have, we place in you right now. Oh, let's declare. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Oh, we declare, Lord. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Let's declare it. Father, we declare, yes, Lord, we love you, Jesus. We declare our everlasting love for you. And Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. We declare our everlasting love for you. We declare our everlasting love for you. Let's worship the Lord. Hallelujah. Oh, we worship your name. We worship your name, Lord Jesus. You are the mighty God. You are the Prince of Peace. You are the Lord of Lords. Oh, hallelujah. Yes, we worship you, Jesus. We worship you. Oh, we bless your holy name, Lord. Yes, Lord. We are so happy, Lord, to be in your presence tonight, oh God. And we magnify your name. Oh, we worship you, Jesus. Yes, Lord. We worship you in the beauty of your holiness, oh God. We worship you for who you are in our lives, Lord. Because we know that you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. And thank you, God, for filling our hearts today. Thank you, Lord, for being with us, O God. Salamat, O Diyos, sa imong pagkamaayos sa among kinabuhi. We give you glory, honor, and praises in Jesus' name. And everyone will say amen to the Lord. Amen. Pwede na tapagapanlingkod ba ng presensya sa atong buhi na Diyos. Glory to God. Okay, sa makausap pa, maayong gabi ka natong tanan. Dalay ko ng atong buhi nga Dios tungod second no nga Wednesday nga sa diin nagkahiusa ta nga mga katawhan sa Dios labi ni nga takna sa kagabihon nga pinaka-importante gyud kaayo nato nga
buhaton mao ang mga pag-ampo tungod mo na to ang weapon as Christian. Amen. So I know nga kitang tanan mahimo gyud fighter sa mga pag-ampo sa atong buhi nga Dios nining kagabhion. So tonight natay unom ka prayer concerns. So una atong concern, so mao ni ang stability of the government from national to local. So tagaan lang ta mo ani og 15 seconds para mag-pray ni Inis. After niini na pud sa one nga concern, proceed na pud ta sa number 2. So, shall look to God in prayer, magampo na sugod. Hallelujah. Salamat kaayo Ginoo. Ikaw gud ang Dios magabless Ginoo sa stability sa among government from national to local. Salamat Ginoo nga ikaw gud ang Dios magagahom ni ining tanan Ginoo. Nga ikaw gud ang Dios magpataliwala ni ining tanan in the mighty name of Jesus. Amen. So sa ikaduha, mao sa frontliners, medical personnel, men in uniform and volunteers. So masugot ta pagampo. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Yes, Lord. Salamat kaayo Ginoo. Nga ikaw gud ang Dios kadalang panamo Ginoo. Salamat sa mga kinabuhi sa mga frontliners o God. Gikan sa medical personnel, men in uniform and volunteers. Salamat Ginoo sa matag adlaw sa ilang kinabuhi. Ikaw gud ang Dios magaprotect kanunay. Ikaw gud ang Dios magabless sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi Ginoo. Nga ikaw gud ang Dios magacover kanila sa imong hamili nga dugo. In the mighty name of Jesus. Amen. Sa katulo na tong prayer concern, mga to ang recovery of the economy. Hallelujah. Oh, blessed be your holy name, oh Jesus. Oh, glorify your holy name. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, praise be your holy name, oh God. Yes, Lord. Salamat kaayo Ginoo sa recovery of the economy Ginoo. Salamat Ginoo nga diha kanimo wala gyud imposible o God. Salamat Ginoo bisan pa niani nga panahon but Lord diha kanimo mahimong smooth ang tanan. Even sa mga people Lord nagaluk og job imong tagaan og pabor Ginoo. Salamat sa imong makatawhan nga imong i-bless sa kanunay o God in the mighty name of Jesus. Amen. Sa kaupat nato mao nga to ang people. Hallelujah. Oh, hallelujah, oh Jesus. So we praise your holy name, oh God. We continue, Ginoo, to call your name. Ginoo, there's power in your name, oh Jesus. There is power in your name, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. We continue, Lord, to lift up Ginoo sa makatawhan. Salamat kaayo, Ginoo. Adto na may mga tao, Ginoo, nga ilang kasing-kasing o ilang mga baba, Ginoo, nga dili mo submitter diha kanimo. But salamat, Ginoo. Pinagi sa mga pag-ampo, Ginoo, ikaw gud ang Dios maga-take control sa ilang kinabuhi. Adto na sila kasing-kasing nga mo submit, Ginoo, sa government, Ginoo. Salamat, Lord, nga makatawhan, mahimo silang calmness. Ikaw gud ang Dios magahari sa kasing-kasing sa imong makatawhan. Lakip na imong
mga kaanakan Ginoo. Salamat Ginoo nga sila gyud o Dios kabalog gyud Ginoo nga mo submit sa mong government authority o God. We bless your holy name po Father in the mighty name of Jesus. Amen. Oto ikalima maato ang Department of Education. Hallelujah. Padayon ta magampo. Oh, we bless your holy name o Jesus. We thank you Lord. We thank you Jesus for everything Ginoo ang pagabuhaton nimo. Dahil ko nang ipangalan Ginoo sa kahaturan. Salamat guys. Yes, Lord. Salamat kaayo Ginoo sa Department of Education. Salamat sa mga teachers, O God. Nagkip ninyo sa pagbalik sa inyo normal class. Salamat Ginoo. Ikaw ang mga bless sa mga teachers. Salamat sa wisdom. Salamat sa strength, Ginoo. Salamat sa courage o passion pa Ginoo. Ngalang kinabuhi, Lord, padayon sila Ginoo nga mag-inspire sa mga kabataan Ginoo. Luyon nga new normal class Ginoo. Sa mga estudyante, ikaw gyud ang Dios maghatag og kaalam ug kahibalo lakip sa maginikanan nga mag-aagak silang mga anak. Lord, salamat Ginoo nga ikaw gyud ang Dios magatabang kanila Ginoo nga lisod man o Dios apan diha kanimo. Salamat Ginoo tungod ikaw ang Dios dili limitado Ginoo. Ikaw gyud ang Dios mutagang magsangkap sa imong makatawhan Ginoo sa mga estudyante Ginoo. Dalaygon ka Ginoo ug matuboy ka Lord hantud sa kahangturan in the mighty name of Jesus. And last, ang ato ang prayer concern is ato ang church. Tanang makasimbahanan. So magpalit mga pag-ampo. Hallelujah. Oh, we praise your holy name, oh Jesus. We thank you, Lord. Yes, Lord. Daghang salamat, Ginoo. Luyo sa mga shekining nga nahitabo sa mga kasimbahanan. But salamat, Lord, tungod dako ka nga Dios nga maugyod sentro Ginoo sa mga kasimbahanan Ginoo. Lord, usaman ka dako ang mga challenges apan dako jud ka nagakupot sa mga simbahan Ginoo. Ikaw gid ang Dios magahari Ginoo. Salamat kaayo ugad sa imong makatawhan Ginoo nga sa diin padayon nagasimba, nagahutuod kanimo ugad. Salamat Ginoo, ikaw gid ang Dios magaprotect kanunay sa imong makatawhan nga wala gyud o Dios nga mahitabo nga dili maayo sa kinabuhi labi na nga COVID-19 dili makapenetrate sa imong makatawhan in the mighty name of Jesus. Salamat Ginoo sa imong mga alagad imong panalipdan Ginoo. Salamat sa kasimbahanan to ikaw ang head of the church Ginoo. Ikaw gyud ang Dios matuboy Ginoo. Ikaw ang Dios magapanalangin sa imong makatawhan o God. Lord, daghang salamat Ginoo sa mga prayer concern ngini kagabion. Salamat sa panalangin, salamat sa katubagan sa mga pag-ampo kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. The second Wednesday sa atong physical prayer meeting. And the same atong ginahimo karon. And hopefully by next week, lahi na po siya. We need somebody to come over here or anybody gikan sa inyo hanga mag-special number kung kisa ganahan mo kanta. Diha sa inyong gilingkuran. Mayungon, Pastor, pwede ba ko mo kanta? O dali dire. So maragi nga na po ang atong himuan. Okay? Now, karong gabi, would you please open your Bible in the book of Romans chapter 1. Magabasa ako gikan sa
verse 21, even up to verse 32. Alright? Ikan sa 18, pero siguro ako lang basahon ang magsugod sa 21. For although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of immortal God for images made to look like mortal man and birds and animals and reptiles. And therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth of God for lie in worship and serve created things rather than the Creator. He is forever praised. Amen. Because of this, God gave them over to the simple lust. Even the women exchanged natural relationship with unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relationship with women and were inflamed with lust for one another. Men committed indecent acts with other men and received in themselves the due penalty of their perversion. Furthermore, since they did not think it worthwhile to return the knowledge of God, He gave them over to a depraved mind to do what ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They gossip, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They are senseless, faithless, heartless, ruthless. Although they know God, they know God's righteous decree that those who do such things deserve death. They not only continue to do these very things, but also approve those who practice them. Oh, praise God. Now, karon gabi, doon na tayo isa pa ka bersikulo diha nga atong basahon unya, the book of 2 Chronicles, a familiar verse. We will be talking here about the urgent call. The urgent call. Mo ni siya ang pinaka-importanting tawag. Urgent means madalian. Now, naiskutan nato diri that the urgent call for the spiritual involvement is because of the real status of the world. Now, let's picture the world today. The status of the world, if not addressed, punishment will be imposed by God both to the people and the prophets. Gisulti niya sa last verse nga akong gibasa ganina, put to death. But in the book of Ecclesiastes in the early days, if this sin will not be addressed, you know what? Muna ako lang gihuna-huna. Nga people, even the priests, even the prophets, or kinsa may prophets, even pastors, they will be punished. So kung doon na may urgent nga himuon nato karon is the urgent call for spiritual involvement. Now gusto nato i-picture karon ang status sa kalibutan, what is really the status of the world based on the book of Romans chapter 1. Now with this, I would like to ask first Pastor Alice, natin mga kauban din Pastor Alice, Pastor Luloy, Pastor Ogie, last Wednesday, na si Pastor Flor. Gani, wala unta si Pastor Alice karon tungod kay I asked somebody but he's absent. So ako na lang ask na lang si Pastora just to join us here. So I would like to ask Pastor Alice to just share to us what's really the status of the world in verse 21. Maayong gabi inatong tanan. I'd like to go back first to verse 21 so that we can thoroughly observe this and give some ideas on what is really the status of the people right at this moment in time. Romans 1:21 says, "For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened." Lain ang kahimtangan, no? Ang sitwasyon sa pagkinabuhi sa mga katawan kaniadto,
hermeneutically speaking, o hangtod karon ingani gihapon ang atong maobserbahan. Alright. With this verse, I'd like to give some observations of the status of the people today, the status of the world today. Una-una, atong makita diha no, that they refuse to glorify God. Maayo unta sa ato ano nga nakabalon na kung kinsa ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, dili na gyud ta mo deny sa Ginoo. Dili na ta mo negar kung kinsa siya sa atong mga kinabuhi. Just like these people in the Bible, they refuse to glorify God. Bisan nakita nila ang pagkamaayo sa Ginoo, ang tanan nga mga milagro sa Ginoo, pero sa gihapon dead man nila kay nganuman na their hearts were darkened. Unya ang ilang mga panghuna-huna mga walay pulos. And then the second thing here, aside from they refuse to glorify God, is they refuse to give thanks to God. Pila ba kanato ang makalimot sa paghatag og mga pagpasalamat sa Ginoo? No? We tasted, we have seen all the goodness of God and His faithfulness to us. We should not forget to give thanks to the God that we serve. So, nganuman nga nang hitabo nga naay refusing to glorify God and refusing to give thanks to God, kay nganuman nagkaroon sila og futile mind and foolish heart. Ang ilang mga panghuna-huna, dili na nahiuyon sa panghuna-huna sa Dios, ug ang ilang mga kasing-kasing nataptapan na sa kaitom sa kahimtangan niining kalibutan. So, mo ni pastor ang ako ang naobserbahan. Thank you, Pastor Ali. So makita ninyo dito nga I don't know, basta ingani ang sitwasyon sa mga katawhan in these last days. But even during the time ni Paul, this is really the status of the mind and the lives of the people. And so with this observation, we came up with this facts. Tungod kay kini ang kinaiya sa mga tao, mo ni ang ginahimo nila is they reject God. Rejecting God. Could you imagine that? Refuse to glorify God, refuse to give thanks. So what reject nila ang Ginoo. Although they claim that they believe in God, but actually they reject God. Amen? Praise God. So ato ta sa sa verses 22 to 23 verses. I would like to ask Pastor Ogie to give his observation. Amen. Pastor Ogie. So we are going to read the scripture on verses 22 and 23. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. So they just reject God, but they replace immortal God to the image of a mortal man and birds, animals, and reptiles. So the passage of scripture na akong nahunaunaan is that people thinks of their own mind na kaya nila o kabalo sila kung unsa ang dapat buhaton without the knowledge of God. And they believe not just on facts that can be seen o dili sila mutanaw kung unsa ang unseen. They believed on facts that can be seen but not on the unseen. As we all know that the unseen is acting on what we are believing, what God says in His words. But these people, they replace the immortal God with a mortal man na ang iyang kaugalingong panguna-huna ang ilang ginahuna-huna and not of God's. I could say that they are wise because God has given us a mind to be wise. But these persons are wise but fools. Muna ako ang observation sa verse, Pastor. They are wise but they are full. Marabag buang-buang. Now, kung tanaw na ito ganina sa verse 22, sa 21, ang kinaiya sa mga tao, nag-reject gid sila sa Ginoo. Although, gingon magud sa Biblia nga, they believe in God.
But actually, because they they refuse to glorify God and refuse to give thanks to the Lord, they reject God. And sa gingon ni Pastor Oge nga, gi-replace nila ang immortal God sa mga tao, unya mga binuhat ra, no? And so with this, if we would just make this observation clear, number two, makita na to that these people, ang mga tao, they replace God. Sa ba sabot nga replace? Gipulihan. Ah? Gipulihan. Gikambyuhan. Nga naay Ginoo pero gikambyuhan og tao. May gani kay wa kambyuig ungo. Kuan lang, gikambyuhan og tao o gikambyuhan og mga birds, animals and reptiles. Mga binuhat. So mo ni ang mga himo sa mga tao. Now, tanaw na to ang observation ni Pastor Loloy sa verse 25. Pastor Loy? Dapat, Pastor. Dini sa verse 25, akong basahon sa pinulungan nga Cebuano. Gipulihan nilagbakak ang kamatuoran may tungod sa Dios. Og mao hinuong gisimba og alagaran ang binuhat sa Dios, imbis ang magbubuhat nga mauntay ang ngayang daygon hangtod sa kahangturan. Praise God. Now, kining klase nga mga tao, Pastor, so malasay mong giingon kagina, nagatuon na ni og Dios. Nagatuon na og Dios. They believe in God, actually. Oo, pero ang problema karon tungod kay sa ilaha nga pagtuo, mura bag disuppress the truth of God. Yeah. No, ang una nga panglantaw didto, mura ba kanang ilang gipakgang o ilang gisumpo, Pastor. Unya tungod ani nga dunay gipadayag nga kamatuoran, ila hinuong gipugnan. Mura ba ilang gipakgang nga ang unsa kaya ang mga kamatuoran nga diin bot igapadayag nga sumala pa diya sa pulong sa Ginoo nga ang kamatuoran mao nga pulong nga naghatag og kinabuhi. Kinabuhi ngadto sa makatawhan nga diin kini nga kinabuhi mulungtad ngadto sa walay katapusan. So ang kamatuoran sa pagpadayag sa kinabuhi nga mao nga tong Ginoo ilahang gipugnan. So ang pulong sa kinabuhi mura bag ilaha bang gisumpo, gipulihan og dili maayo, murag bag kanang ilaha hinuong tumuan. So tungod ani ang pulong sa Dios nagapadayag nga diin ang kamatuoran kun kini unta makaplagan lang ngadto sa mga katawhan, kini nga kamatuoran muhatag gyud tinuod og kagawasan. Amen. Og kini nga kagawasan muhatag og nindot nga kinabuhi because this is the words of life. Kamatuoran sa kinabuhi o pulong sa kinabuhi. And then ikaduha nga kamatuoran nga ilahang gisumpo o ilahang gipakgang mao ang pamaagi sa ilahang pagsimba. The way of worship. Tanawa ra gud. Ingo pa dinhi mo'y ilang gisimba o gialagaran ang binuhat. So sama sa giingon ni Pastor Ogi nga gipulihan ba? Imbes ang magbubuhat hinuon angay pasidunggan og simbahon og alagaron, ang binuhat naman hinuon. Mura ba makaingon tang pagkaway puangon po ni mga tawhana, no? Ingon ana nga siyempre naman po tingaling ikaw karon naghimo og usa ka nindot ba nga kanang picture niya pagkatapos ang picture na hinuon mo oy mura bag gi-idol o imbis ikaw unta tong pasalamatan, mura bang ana pud ang sistema ba di sa Ginoo. So tungod ani Pastor, ang ilahang nga simbahon, mura bag ilahang ang dapat unta nga simbahon nila ang Dios. No, pero kay ilahang man gisimba ang mga binuhat. And then lastly, sa ilang pagpangalagad ngadto sa Ginoo, mali o sayop dinautan nga pamaagi. Ang ilang gilagaran, unsa ang ilang gilagaran, ang kato na hinuong gibuhat o binuhat. No. Dili ang magbubuhat. Which is, makaingon ta dito sa kinatibukan nga, ang kamatuoran mahitungod sa Dios ilagayod nga gitabunan. No? The truth about God is covered. Yeah. Praise God. So, salamat Pastor Loy. Na-suppress ang kamatuoran. Yeah, tungod na words of excuse me, it's not words of life, it's a word of lie. Just erase that. I don't know what happened. It's a word of lie. Pulong sa bakak. It's not lie. word of life. Sorry. Yeah. Maybe it was changed there. It's just a word of lie. It's not a word of life. Pulong sa mga bakak. Okay? Then the way of worship nila and wickedness. That's why the truth about God is covered. Natabunan siya. So tungod nini, kung atong i-conclude ni siya or atong i-observe ang facts ani sa among pagtuon ani, ganina nagisgot kita that they reject God. Secondly,
they replace God. Nya ay katulo is they redefined God. Redefining. They redefined God. What do you mean by redefined? Lain na po Lahi nga, sa tawagan naman? Lahi nga pagsabot, Giusab o. giusab nila. lahing Oh, so kamo, tabalo mo sa na, gi-redefine. Nga maunta ni ang Ginoo, gi-suppress ang kamatuoran mo to na redefine ang Ginoo. Gibag-o nila. Pastor. Gibag-o nila, gilahi nila ang dagan sa istorya. Ug mao na ni ang kadaganan sa kalibutan karon. Sa maingon bitaw ka maminaw ka sa radyo, maminaw ka sa TV, asa may tinuod na ani. All right. Natanawa ra gud what happened. What's the result of being idolatrous or being like this? Sa verses 26 to 32 nga atong gibasa kaganina, tanawan ninyo. Dunay spiritual breakdown. Amen. Niubos gyud ang spirituality sa mga tao. Muna nga kita diri sa simbahan, ayaw gyud padala. Okay? Ikaduha, dunay moral breakdown. So niubos gyud ang moralidad sa mga tao. Tanawa ra gud ang dagan sa kalibutan karon. May mga batasan. Lahi na gyud siya. O to usa to ingon nimo pastor nga. Kato imong istorya sa ako dito sa simbahan sa balay nga. Nga katong ingon nimo nga usa to? Katong Dihay nagbinabay pastor ba nangutana sa pastor. Ingon pa niya, pastor tinuod gitong giingon sa Biblia nga ang bayot di gid makasulod sa langit. Di ingon ang pastor tinuod gina kanaaman sa Biblia mo magigingon sa Ginoo. Ingon dayon siya pastor nga ala ka oy kay igat anak nga bersikulo. Igat na ang bersikulo. Anyway, ang mga tao karon, we are not against them actually, okay? We are not against them, but we are against of their practices. We are against of their, hindi na basta-basta mapugnan karon. It's just like what happened to the Sodoma and Gomorrah before. So doon ay moralidad, nag-ubos gyud ang moralidad sa mga tao. And number 3, of course, social breakdown. Ang sana, pag sa mga tao, sitwasyon sa tao karon sa society, nagkaubos gyud. Now, you know what the Delinquent consequence? na kaayo. Unsay consequence? Mo na yung consequence, mo nang maapil ta ba? Maapil ang simbahan, maapil ang kalibutan, maapil ang tagom. Unsay consequence? God's abandonment. Ano na delikado na? God's abandonment. That's why this is a call. This is an urgent call. Ang urgent call nga maghiusap ta sa mga pag-ampo. Amen. Now, basahon nato kitang tanan daw. Ato daw ning ibutan. Can you just put that verse, please? 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Would you please join us? Kita tanan. Ready? Go. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin and will heal their land. A very familiar verse. So, if kung na mga tao, mo appeal ining tawag, kay this is call eh. This is the urgent call. The fact, kung imong mabasa siguro, I think in chapter 18 of Luke, nagkuhan gid ang Ginoo nga nay urgent gid nga dapat magampo kita. Dili na basta-basta ang dagan sa atong panahon karon. Di na basta-basta ang dagan sa panahon nato karon. Di kabalon malibog na ta kun asa tinuod. Now the urgency of the call for spiritual involvement is this, based on that verse, 2 Chronicles, is humble before God. Amen. Magpaubos ta kanunay sa tubangan sa Dios, dili sa tubangan sa tao, dili sa tubangan ni bisan kinsa, but let's just humble ourselves before the Lord. Amen. That's it. Then number 2 is, and pray. Doon ay mga pag-ampo. You know, prayer is asking, seeking, and knocking. Unyagigon po diya katulo diha, and seek my face. And seek the face of the Lord, of God. And fourthly, turn from their wicked ways. Or turn from wickedness. This is urgent. Urgent this siya. Dili ang mga butang sa kalibutan ang urgent. Mo ni ang urgent na dapat himuon nato. So as we end up, the bottom line of the urgency of the call is the spiritual involvement in
prayer. For the transformation of the hearts of the people. Tanawan yung kinaiya sa mga tao sa verses 26 to 32. We cannot change these people actually. Dili na nato ni mausab ang kinaiya sa mga tao kung mutan-aw rata sa ilaha. We need to pray. Amen. Amen. Nang akong gikuan ganina dito, kay nagingon magud siya diri, although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death. Na in the book of Ecclesiastes, kung dili nato ni mahimo, panisan po day ang mga tao, mga Kristohanon. We will be punished by God, that including we pastors. Muna nga, kung doon na may urgent nga himuon, mao ang mga pag-ampo. Amen. Na karon, gamay ra ta mangampo. Basig maapil hinuon ta sa kasuko sa Ginoo. Imbes unta ang gikasukan lang sa Ginoo kaning mga tawhanan eh. Pero maapil ta kay ngano man, wa man ta mangampo. So karon gabi, thank you so much for coming. Amen. Thank you so much for joining. Amen. Naunta ko ipakita unta dito nga mga naong bitaw porma sa mga naong sa tao. Nga kung matug simbahan, mulahi ang naong. Unya, kung mag-prayer meeting, samot kapangit ang iyang naong. Pero kung mag-adtog party, perting katawa niya. Do you know the urgency karon? The urgent call is not just anything in the world. Igsoon, ang mga pag-ampo ang gikinahanglan nato karon. Amen. We need to pray. Amen? Yes. Praise God. Hallelujah. Heavenly Father, we just thank you for speaking to us tonight. And in this way, we just thank you because you have, Lord, provided everything for us. Na ang imong pulong, na ang mga pastors, na ang mga wawali, na tanan mga encouragement nga iniusa kami sa mga pag-ampo. Yes, Lord. Lord, ayaw itugot nga ang among i-ignore kining tanan nga mga pagtawag kanamo. Do not allow that the churches, Lord, would just ignore this call. Thank you, Jesus. For this is urgent, Lord, call for everyone. Hallelujah. And so teach us always, Lord, to respond positively, Lord, to this call. And that is all about prayer. Thank you. Because all we know, as we've heard many times, that a prayerless Christian and a prayerless church is a powerless Christian and a powerless church. Lord, the only way for us to become powerful is that when we pray. Hallelujah. Oh Lord, thank you that we will respond to this call. Lord, let the church would respond to this call. And those who are listening, Lord God, sa radio, sa tanan Ginoo, Lord, let them remind them, Lord, that this is an urgent call. Yes, Lord. That the church should pray. Amen. And we will not include ourselves, Lord. Dili kami magkikuyog sa mga istorya, sa mga chismis, but the urgent call is prayer. Amen. Amen. Lord, thank you so much for reminding us. Thank you, Lord. We give you thanks and praise and the glory in Jesus' name. Hallelujah. I was asking, nga mag-awit tao ganyan na still, but I would like just to ask that song that you sang a while ago, that enthronement. Walay Diyos nga lain na atong ipataas kung dili ang Ginoo. Jesus, we enthrone you. Amen. Okay? Yes. Let's just sing that song because that would connect to the message tonight. Hallelujah. Okay? Now, samtang awito nato na karon, after this song, kabalo kita nga si Jesus Christ is the answer of everything. Amen? He is our Savior, He is our healer, He is our provider, He is everything. And so for those who are watching, and for those who are listening, o kamo nga na karon din, you can just raise your hands, kay si Pastor Luloy mag-pray. And for those who are watching through live streaming, you can still send your prayer request through sa atong Facebook account because we will be praying for you. But after the song, Pastor Luloy would encourage you na kung sa mga kinahanglanon ninyo karong gabi, you can just present it to the Lord, even as Pastor Luloy would just lead the prayer para kung sa ato mga pagkinahanglan. Amen. Okay? Jesus. Let's just enthrone Him. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise.
place. And as we worship, hallelujah. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Oh, just worship Him. Just worship the King of Kings. Tinuod nga Diyos ang atong simbahon. Dili ang tao. Hallelujah. We recognize the Lord. We will recognize the Lord of Lords, the King of Kings. Oh, He is my Savior. He is my healer. Yes. He is my rock. He is my refuge. He is my strength, and that is Jesus. Jesus is His name. Oh, hallelujah, hallelujah. Give me thanks, Lord. Give me praise. Give me Hallelujah. glory. Praise be the name. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise be the Blessed name be of the name of the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, Pastor Lloyd would just encourage us. For those who are in need, Pastor Lloyd would just lead us in prayer. Igsoon ko sa Dios, ikaw karon nga nag-iisa sa mga kamot. Nagapaila nga ikaw nagpaubos sa imong kaugalingon uban sa imong mga pagkinahanglan. Dagdag pulong sa Ginoo nag-isgot man nga kun nga tong kaugalingon ipaubos lamang atubangan sa Dios. Ang Ginoo andam sa pagpanimatig pagdawat sa diha nga kita mapaubsanon ug nagapadayon sa pagampo ug paghangyo ngadto kaniya. Lamang sa kabutang atong hatagan sa pagtagad sa atong kinabuhi. Oh, Mao yes, Lord. Yes, Lord. nga kung ikaw nakahimo og dili maayo atubangan sa Dios. Likayi, dumilii og pangayoa ang kapasayloanan sa Ginoo. Tungod kay ang Dios nagsaad, iyatang pasayloon og pagaayuhon ang tanan nato nga mga balatian. Dini nga gabi padayon sa imong pagtuo pagsalig samtang ko magahimo sa mga pagampo diha kanimo. Amahan nga langit nun, Oh, yes, Lord. sa pangalan sa mong Ginoong Hesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Padayon kami Ginoo nga nagaduol sa trono sa imong grasya. Uban ang pagpaubos sa mong kaugalingon. Og pagpasalamat sa imo Ginoong pagka-Dios og pagkagamhanan Oh, yes. diha sa among matag sa kinabuhi uban sa imong pagkamatinud-anon Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Kadin alang Ginoo ni adtong mga nagakinahanglan karon. Salamat niini nga takna Ginoo. Oh, Ikaw o Dios mag-aabli sa we lift our tambuanan hands to Ginoo you, sa Lord. kalangitan. We lift our hands to you, O Lord. ako nagahangyo sa Lord nga imong ituyhad ang imong gamhanang kamot ngadto sa matago sa Ginoo. Tapin Lord ang imong makatawhan nga dunay mga pagkinahanglan. Yes, Lord. Sulbara o Dios ang ilang mga problema. Tagbua ang nakalaing mga pagkinahanglan sa palayapianon nga bahin. Mga balatian o Dios imong pag-aayuhon sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kasalanan salamat imong gipasaylo Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. Hear our prayers, Lord. Og diha kanimo Ginoo kami na nagpakabaton gayud o Dios og tinuod nga kinabuhi. Hallelujah. Kadiin kini nga kinabuhi Ginoo, among masinati usa ka kinabuhi nga madagayaon sumala sa imong mga saad. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat nini nga gabi karon. Ngadto sa matag usa Ginoo, ikaw na ang Dios nga nagapamuhat sa silang matag usa kinabuhi. Oh God, nagapabos kami sa mong kaugalingon. Og padayon nga nagahangyo diha kanimo Ginoo. Nagatuktok o Dios ko diha sa trono sa imong grasya. Og salamat sa katubagan sa amo Ginoo mga pag-ampo. Bisan pa sa mo makaigsunan karon nakig-uban ka na mulod nga naa Ginoo sa ilang mga panimalay. Oh God, salamat o Dios ko. Ikaw Ginoo nagaministry usab ngadto kanila. Oh, ipabati ngadto kanila Ginoo ang imong pinasahi kapag pamuhat ngadto kanila karon damahan. In Jesus name,
In Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Lord, sa solusyon sa mga problema. Salamat sa kayuhan sa mga balatian. Salamat sa pagtagbo sa mga pagkinahanglan. Ilabi na Ginoo, tingali adunay mga pagkinahanglan sa panalapian ng gabayan bisan po sa ilang mga negosyo, Ginoo. Lord, sa ilang mga panginabuhian, salamat, ikaw ang Ginoo. Gatuburan sa tanang panalangin. Gani iniini nga gabi, O Dios, ilang maangkon ug basinati, Ginoo, ang pinasahi nimo nga mga panalangin. Dalay ko ikaw, God, sa walay katapusan. Tungod kay ikaw man Gyud ang Dios, Ginoo nga manimati, Ginoo sa among mga pag-ampo. Ikaw man Gyud ang Dios nga gamahanan labaw sa nga tanan. Busa, Lord, among tuhuan ug dawaton kini, Ginoo. Dalay ko ka, Lord, sa walay katapusan. Igsuon ko sa Ginoo dawata. Dawata ang katubagan sa Ginoo ni nga gabi. Yes, Lord. Yes, Lord. Sumala sa imong pagkinahanglan karon, dai ka siya. Yes, Lord. Yes, Pasalamat siya. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan sa mong Ginoong Hesus. Amen. Ato na Hallelujah. palapakan ang atong buhay nga Diyos for that. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Oh, Praise God. Now, but Thank you, before Lord. we end up, we would like to pray for these people who have just sent their prayer request through our Facebook account. Doon ay request ni Merlin Sanaga. Nagpadala po og request si Chamuges Tangog. Di na nato masulti kung sa mga unsa ilang mga prayer request, but we would just acknowledge them. Nagpadala po si Sister Ider Mercado og mga prayer request. Ang Padunya family, you know the status of Luloy. Then doon na po request ni Gia o Gia May Galieza o Galiaza. And also the Arnelia family. Doon na po sila request para sa lahang ginikanan. Si Honko Francisco Cahigas. Doon na po sila mga paghangyo, unya atong dalaon sila sa mga pagampo. Si Shirin Pislan, si Nelsie Piastro, magpagampo usab, naghangyo mga pagampo para silang pamilya. Si Gia Galiaza, okay. Unya doon na po prayer request din ni si Hilber Souza. Let's just pray tungod kay Angel Berzosa siguro na Unya dunay mga kakita nakadungog na mga positive nga mga COVID mga doctors. I will not mention the name, pero dunay mga doctors daw nga nagpositibo sa COVID. So let's just join. Nagpadala sila nagpadala sila prayer through sa atong Facebook account tungod kay nagkinahanglan gyud sila sa mga pagampo. Amen. Would you please extend your hands as we just join our hearts, please. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh God. Kani mga katawhan nga nagpadala sila mga prayer requests, Lord, we were not able to mention, Lord, the request. But you know, oh Lord, kung unsa ilang mga request karon din hindi sa papel. You know everything, Lord. The fact, even in our minds, you know, Lord, what is in our minds. So kaning nasulat diri sa papel, Ginoo, tungod kay mao kini mga prayer request nila from our Facebook Lord, gibutang nila sa mong Facebook account. Ginoo, ako nag-aampo nga ikaw magapanalangin, magatagbo sa mga pagkinahanglan sa tanan. Amen. Kayuhan sa mga balatian sa ngalan ni Jesus. Salamat, Ginoo. Karon sa paman ang mga pagkinahanglan, Salamat, protection, Lord. guidance for their families, Lord, even Lord, your healing. Lord, everything Ginoo nga gipanghangyo ani mga katawhan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. This request, Lord Thank you, God, Lord. will be answered by you. They might be, Lord, in need of healing. They might, Lord, in need of protection, your blessings, your guidance, your direction, even for the unity in the family. Lord, you know everything. And so, Father God, we just want to give, Lord, you praise, glory, and honor because you are so faithful of your promises, Lord. Hallelujah. That you said in your word, when we pray, believe it shall be done unto you. Hallelujah. So tonight, Lord, we thank you for the answer of our prayers. Oh, hallelujah. We bless you, Lord. Salamat, Lord. Salamat. Glory. Blessed be the name of the Lord. Shall we all stand? Blessed be the name of the Lord. Dungugog himaya sa langit o sa yuta ang tanan o Diyos
ginatugyan ko kanimo, kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, oh, we give you thanks, Lord, we give you praise. Tapos kang daygunog, simbahon, halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo, kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Yes, Lord. Oh, just praise the Lord. Just give thanks to the Lord. Hallelujah. Bless your name. Give you thanks, Lord. Give you thanks, Lord, for the answer of our prayers. We give you praise, Lord. Pagpasalamat. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Ang Diyos maayo sa atong kinabuhi. Amen. And we thank God because He is the God, the answering God. For He promised that whatever we ask for in prayer, He said, believe and it shall be done unto you. Amen. And so for those who join us tonight, thank you for coming. Salamat sa inyong presensya. And I hope nga our numbers next month, next week will be doubled. Please invite people because this is an urgent call. Kinahanglan magtutok ta sa mga pag-ampo. Amen? Tutok ta sa mga pag-ampo. And for those who are watching over the live streaming, thank you for joining us. And over the radio, 102.3, thank you so much for joining us also. Ug salamat sa itong mga kaubanan din sa praise and worship team, of course, sa itong mga pastor, kuyog kung kaninyong tanan. Can you just say hi to them? Salamat sa inyo. Hi, everyone. Thank you for coming. God bless you. Praise God. Please invite other people. Praise God. Pastor Ali, would you please come over here? And would just close us in a word of prayer, please. Hallelujah. Ampo ta. Daghan kaayong salamat Ginoo sa imong pagkamaayo, sa among mga kinabuhi, sa imong pagtubag, sa among mga pag-ampo o Dios. Nagatuo kami o God nga ikaw diya sa imong trono, nakadungog sa matag pangaliyupo sa imong mga katawan o God. Mo na nga kami magapamauli, dala ang kadaugan, ang mga katubagan sa among mga pag-ampo o Dios. O dalaygon ka sa walay katapusan. Samtang magatapos kami sa among panimbahon karon o Dios, ikaw pagkapagawas ka namo, Lord, you are going to disperse us from this place as we hold on unto your promises, O God, that we will all be safe and we will all be protected from any harm and danger. Lord, thank you for all the blessings we have received right at the moment in time of God. And we declare, Lord, we declare over and over again that you are our good God. You are our faithful God. Hallelujah. And the peace of God that surpasses all understanding will protect our hearts, will guard our hearts and minds. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit, all of us will say Amen. 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 Praise God. Praise God. Wala Mayong sa tayo. gabi. Bye-bye everybody. See you next Wednesday. Wala sa tayo merienda karon, sunod na lang po. Sa December na. God bless us. Bye-bye.